Ok, ça va. Tout à fait un témoignage. D'ici, la Benga Kingai. De retour, je crois, d'ici, c'est votre l'église. Source de guérison. Nous sommes avec beau-fils Namwana Nayo. Balingi va faire ce témoignage. Et puis, tout ça, la bana va présenter bana et pas ensemble. En tout cas, bonjour Melekanisa. Je glorifie les dieux parce que témoignage ya kusema vya mingi ina bien parce que déjà Eve tuko nayo kumbele ni témoignage munene. Ah batoto tulibatafuta sana, on ne s'attendait même pas qu'on pouvait avoir des filles. Si tu rentres kuchunga ni mutoto. Un jour on est venu, le pasteur nous a dit mutapokolea bawiri. Et effectivement les jours où dans mon échographie, on a trouvé que non, effectivement, il y avait des enfants. Et gloire à Dieu, les deux enfants sont là que vous voyez. Ce sont des filles, des vraies jumelles. C'est grâce à notre Dieu de Paul Mukebo. En tout cas, je lui fais confiance parce que tout ce qu'il avait dit par rapport à ça, en tout cas, ça s'est réalisé. Ok, je vous demanderai de faire confiance surtout aux hommes de Dieu, surtout à un homme de Dieu que vous connaissez très bien. Parce que Mambo Ingine, on peut vous dire des choses qui ne se réalisent pas. Même moi que vous voyez, c'est un peu difficile d'accepter les hommes de Dieu. Mais si vous me voyez aujourd'hui être en face de vous témoigner, en tout cas, je glorifie encore pour une fois la gloire de Dieu et de Paul Mukebo. Et que ce soit ainsi pour les autres qui croient en lui. Où il a tapé de croire en lui à taona ma miracle ya munene. Pika mikono bikira kile peske Mungu na sema. Mungu ni anakiri sana, batendelea sana na maisha kunafunguka na makazi kunafunguka. Quand Nzambe nde na botaki malamu po oyo bolobaki na ngai ke non na kobota sans problème. Et puis des bana na banda ko banga peut-être complication cause la moi nini mais na ke na hôpital vraiment na boti bien ba docteur pe ba kama ki bana mi balé ba landa na ki vraiment ezalaki que moko abimi après na ko pema après na ko boté donc il bossa bimi minute do ba seconde ki ya mi bala bimi vraiment na comme Nzamba papa vraiment na o atali pona ngana ndenge na botaki malamu Nzambe vraiment nandengena na bateli ngai kokoma na ngai na kati ya mboka Lubumbashi o nakanaki te na vi na ngai nakomisi lisusu Nzambe koleka makasi na lolenge asalisi bana to mwana ndenge aboti malamu nakomisi pe Nzambe ya papa Paul vraiment Nzambe na ngai akontinue kosalela yo Nzambe na ngai Nzambe na yo akontinue kobakisa oyo ezaki kati na yo Nzambe akokisa vraiment pour lolenge osali na kati ya bana osali yango lisusu pe to Nzambe asala yango lisusu pe na baninga mususu Nzambe asala kaka oyaye na zongsi matondi mingi na lingomba nyonso lolenge bozalaki kokamba bana na mabondeli ata ya musika ya de près ya de loin ya komona visible to ya invisible ozalaki na musika ata bozomona te kasi bozomona bana na mabondeli na zong si merci mingi Nzambe apambola bino koleka Nzambe abakisela bino oyo ezangi kati na bino merci beaucoup la bere ya laiges ikla hore place bakuimbie bakutumikie miujiza ifanike bakomeye avec sagesse l'eraska Jésus-Christ merci grâce nema Robla Soreglaria Lai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mère ya blesse, malaika, wa protection, ashimamie batoto ni mujina na Yesu Kristo mwokozi na Mungu wetu. Tunaomba na kushukuru. Amen. Eza accomplissement ya prophétie. Awa tozana ndako ya mama Niklets. Mama olobi nini pona? Pona papa Paul ezali sekite likambo likamunene Nzambe oyo azosala kati na papa Paul aza ya solo mwana mozusa zawana na yebisa bino mwana nanga kutu erwa nanu kutu basali mariage atana mobali na yete ya solo na ndako na biso moko papa Paul akoti mbala moko afandi
amona boambala boka lobi mama nazomona ya Nikleti na bana mibale nzamba salisi ye na bana mibale kana taibo ngabe bana bo bazali wapi au moment où kutunana basali kutu ata mariage te ya solo na vandi mwana na ngai ba yeko sala mariage kutu avant mariage déjà nzambe apesi bana mibale amen yani keta moni au mama mwaite au mama mwai kakatine na moni neti na komi na retard ngabi nzambe na ngai nzamba zo lokumu allez bake akende boye kilo balobi bana mibale na lobi papa Paul oiza papa Paul oiza ya papa Paul ya solo bana ngo bangoy papa Paul nzambe Samina Sam. C'était la prophétie avec beaucoup de précision. C'est-à-dire, ils seront des jumeaux, des vrais jumeaux. L'autre est là et l'autre est là. Donc ça, c'est la prophétie. Leur papa, il est là, il est dans le service. Il donnera aussi le témoignage prochainement. Ça, c'est leur photo de mariage. Maman a déjà la mukumba wa mapasa. 2 mois et demi. Tala Bozambe. Allez, zoanga mopena mona. Tala kaka. Maman lobini ni pona Nzambe na ngai. Po ba mosusu balingi bayeba que vraiment la sala ya solo na za mosala ya Nzambe. Ezaka binote mosusu na Afrique du Sud ka eloko moko. Azaki na problème ya kobota bande kolela na ebisi yeno no mama Nzamba ko sala ko pesa bana mibale. Et c'est vrai tango na zonga ki Afrique du Sud na kuti na nzemi ya ki hôpital ba pesi résultat avec beaucoup de précision ki azala bana mibale et ce sont des moko mobali na o mosusu aza ya mwasi. Alors on a évité témoignage ndenge nini nyoko pesa esa sa bato mosusu vraiment pour Amen. Nandima kite kaka ni lobo alobaki ke na kobota wa mapasa les vrais jumeaux na umélité kaka nenga lobaki moi wana elandi mbala moko na concevoir. Amen. Et puis na ke na hôpital docteur a confirmé que nazana zemi ya ba mapasa. Amen. De yangwana na kumisi Nzambe bino nyonso obozo koyoka bo pusa na boya papa Paul pasteur Paul aza na Nzambe azosala kati na ye makasi. OK, bakanga biso ata mwa photo et pas papa James. Mama nguko so bakanga ngiri. Bakanga biso ba photo na ndako ya mama Nikleti. Mama pasa na yo. Bango. Bano yo kaka. Liloba papa Paul. Tu filmes mbele na mama wangu Papa Paul ngaiwe na kanisa yo kaka na montagne. Ya mwana na montagne. Na ngomba bana bauti lola. Regarde là-bas. Regarde. On Nzambe Nzambe. Ya solo. Ezala qui présence d'esprit. Oui. Vraiment. Wana nakoya kofuta na futi nani to? OK, c'est toi. Donc nakoya kofuta dimanche. Après j'en ai à kichwa. Karo papa, chérie là. Ça Moïse. Très bien. Papa, témoignage que nous avons quoi? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens? Alléluia kanisa. Ninapikia Mungu papa apoto mkimu asante sana kwa sababu alinisaidia. Ni Mungu ule tunasema ya kweli, kwa sababu wakati bibi yangu alikuwa na mimba, avant twende kwa ecography, mimba ilikuwa mtoa mwa papa apoto mkimu alikuwa kufanya seminaire mwetu kanisa mbele, alionesha profesi kusema ke bibi yangu atazala pampundu. Atukusita hapana, tuko na imani mais atukwende ku ecography hapana. Wakati ya kuzala bibi anaenda ku hospitali sendu bananita 1h du matin que bibi yangu anazala batoto bade bana muke. Joko maana ni kumbele asante. Papa asante. Amen. Abate balokaka hakuna mtu atebatosheka. Mama ni témoignage kanaweza kuwa na wewe? Mi témoignage niko nayo kumene sana. Dieu mishikuwazia kia saa un jour Mungu alinikabulia watoto bawili. Tukwa muisi eti olaka piscine de silo kote ya Kiwele kule papa mke baruyaka kufanya conference muisi eti.
mimi kwa shogala kumukongo mtema kwa shochoka nishogala kumukongo abantu bote bantu kwa shoshimambo mimi ananiita sawa dada kula kumukongo mimi nakuona una watoto wawili mutumbu pita huku mbele nifanye nikuombe mimi nashika mbele ya mutumbu inanifika watoto wawili mimi napita nishikoezita na nyombea anipatia na envelope kwa ulete Mungu atakusaidia utazala bien mimi nakuja magharibi mimi namosha bwanangu sasa wananiambia tazala watoto wawili sasa ifentu mwanza kuevolue anza kwenda mbaya sana watu wote wasapaka utazala tu bawili mikuli inanivimba shikwazi tena kutembea mais Mungu ananisaidia mimi nazala bien kwa shipata complication moya ta moya banachana ku 3 secondes mimi nazala mu 22h05 pasa 22h08 mwingine wa pira anatoka tunampigia Mungu anasa kile bila kuonyesha kombea ukazale paka leo hapo sasa. Okay, ndiko bota lelo. Glarosta ifada. Jennifer de place. Domer de Gleria Danarasta Geniveras. 3 kg 800 garçon. Miole mingi. Moope. C'était un jeudi. Le jeudi. Papa n'a pas été au pour l'église pour prier. Vendredi. Jour que quelqu'un m'a ezali journée. Donc c'était samedi. Vendredi mina mwambia sema hivi ma contraction kwanza hakuna moyo uende kalale kwa église. Papa a insisté que oui. Yana kuya mina bacha kuchunga kwa nyumba. Maintenant le lendemain kama nafika pale nafika hapa na mkuta deja iko na senye. Mimi nasema Sema masusu wazoa kwa Swahili. Mina mwambia mina accouchement ya hivi ya kusenye pourquoi? Accouchement kusenye na kwa mbaya. Pourquoi est-ce kwanza deja kusenye? Bon. Anaanza kushikia douleur ya nguvu. Tunaenda naye kule ku permanence. Tunafika kule na mwambia hapo tunasema papa kwa mumbeko. Jorba deja iko na ria sana. Papa nakuya na mumbea. Après un certain moment, douleur na pasa na diarrhée. Après papa na sepende kumani. Na muuliza nasema mbona utaweza asema matweni. Okay, tunatoka tunaenda tunafika kumai douleur ni accentuée. Mina mwambia paka donc ile siku nilikuwa mal à l'aise na yeye alikuwa mal à l'aise. Paka papa naomba kidogo mimi namfanya sina sasa papa kwa muombe. Papa anakuwa na muombe. Mimi naita mama docteur nasema mama kuya na waende kwa kwanza kwa intercede pembeni yake. Tunekala paka pale mimi na mimi siku prière nishikupeleke bien tu ya contraction kwa nayo. Après un certain moment, douleur est accentuée ma case. Mimi naita tena papa kwa muombe. Papa anakuwa na muombea anasema utazala un garçon 3 kg 800 grammes mtoto munene na nywele ya mingi utazala samedi utazala dimanche. Yeye anekala pale juu kuzala kwake kwa kwanza. Anakuwa anahangaika sana. Mimi nasema ifo ningie kumai jo turudie kunyumba. Papa nanchi kujibatize ba mimi napita na mimi ile mstara kubatize ba mimi naisha tunatoka tunarudi tunafika kunyumba contraction napita sana donc kukuzaa kwa niko problem tunafika kunyumba nasema nao tunaenda hospitali kufika hospitali tunekala ti kufika bushiku mishikula lake naye alala na tate mena bushiku anaita tena papa unyombe contraction napita sa douleur napita mishweze en tout cas je ne peux pas même dormir. Je ne saurais pas. Papa naomba tena bushiku anamwambia sema no utazala busubuhi vers 4h du matin. Donc ça veut dire quoi pour première fois ya kuzala kuna jichunga yone jiuliza kuzala kutakuya je donc il me compliqué sana. Maintenant mtoto ashitokake tu bien kama kukwe intervention en prière kama mtoto alipasha ku. Maintenant, intervention quoi parler du à prière rapport. Vers 4h du matin, je go dans la salle garçon, paka vile papa alisema 3 kg 800 grammes, mtoto munene sana, mjone ya mingi. Baba bazalaki ba témoin na mai nde ba kolomba keza solo.
Que Dieu vous bénisse. Jina ni Apotre Mukebo Paul. Tunamshukuru Mungu sana. Kado ya Kisangani ya njina. Mama mtoto. Pati mama kene soki azana iloko koloba ya alobaka Swahili te. C'est comme si yebika alinga. Ya message na micro parce que c'est comme si alimba. Amen. Amen. Baloka boye. Baloka boye. Ah boye, kada boye. Ok. Mais quand on remercie les amis à Obikate, les amis à Bitumba. Papa ya mwana za wapi? Papa mwana. Donc, Village, ville. Kasindi. Kasindi. Ok. Na bandai zeni na pasi vraiment. Utuleteni ngami so mingi na zemi obe. Ndamba ya osonga na ba prière papa po. Na botsa mimi papa so na nga seti pen. Ndamba songa. Nende ngane mbele na mbuki. Alobi alingi ayembela moke. Est-ce qu'il y a un peu soit il y a un bois, donc moi na aza tranquillité. Bamoso akenda banda kwa banganga tout ça yo zwaki mwana yo ndenge nini na nzambe église yo asalaki ndenge nini puisque mwana oyo akokola normalement avec la bénédiction de Dieu puisque Jésus alobaki après 8 jours mais biso to sala taba 1 mois 2 mois mais eloko ya motuya eza ko recommander mwana na maboko nzambe que Dieu vous bénisse. Mwana na biso je crois mi balé ko présenter na église depuis tozawa eza église ya 4 mois 4 mois yango wana plus 2 mois ba épreuve ce qui fait 6 mois depuis tozawa eza déjà 7e mois. C'est 7 mois d'existence. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci maman. Moi, témoignage. Soit tout quoi bandela. Et bandeli ya yo nabino. Ezra kindenge nini. Toyebana kindenge nini. Zamba sali nini. Na oyo moni ndoboko ya nzambe. C'est très bien. Il faut témoigner l'Éternel. Merci bien. Alléluia. Amen. Bon, tasema na Swahili. Sema na Swahili. Namsifu Mungu sana. Sababu Mungu yuko mpendo. Anatuvisite kunjia mtumishi yake Apotre Paul. Mungu anatuvisite sana. Kwa mtoto wangu alikuwa na mzigo na Apotre amsaidia kabisa na maombi na kuzala ilipita bien. Ilipita bien. Lakini mbele ya kuzala nimsikiaka Apotre kwa radio. Nikasikiliza busubuhi. Bo akasema Mungu anamwambia akaniambia magonjwa niko nayo. Ni Mungu anamwambia ifo afike kwangu. Mimi nikasema basi lakini matata kwanza. Siyo ndakuja tu kwenye mtalala veye. Sasa akasema bosi ava ukuye lakini mimi Mungu ananiambia nifike kwako. Na magonjwa miguu na magonjwa mengine. Ndio mimi nikamwambia mama. Mimi nasema ngana nasumbua tu mtumishi wa Mungu anasema yuko mgeni. Bo hayu hataki Sangani. Anasema Mungu anamuonesha afike hapa. Nasema kila siku watumishi wa Mungu wanasemaka paka bafike hapa. Njoo anambia sasa hapana mama ungeitika, itika. Iko grace. Magumu iko mingi hapa kunyumba. Njoo nikamuita tena. Nikampatia yeye basumulie, njoo akampatia adresse bien. Naye akafanya effort akafika kabisa pale alikuwa nikala chopo. Njoo tulikutanaka na Apotre, atusaidia na maombi na mpaka hivi tuko naye njoo tunamsifu Mungu kwa sababu iko natutendea maajabu. Amen. Amen. Okay, mama anaweza kusema naye mwenye mtoto. Haleluya. Amen. Mambo ya Apotre na mbiko mingi. Nashukuru Mungu sana. Parce que Apotre alinikuta nilikuwa dans l'incertitude, nilikuwa na boka sana. D'abord niko mwanamke mwenye sikuwa na kubeba yangu donc kuzala yangu na kwa problème na si nilikuwa un peu stérile quoi. Mais ça Apotre alikuya akaanza kunionyesha mambo. Anasema ke
Mungu anamuonesha nitazala bien sans problème na nisiogope. Tazala mtoto na ni mtoto mwanaume. Sema haiko mtumishi wa Mungu. Niko tu naogopa. Kisha kaniambia sema ule mtoto atakuwa mwekunda, me babaki ni mweusi au babaki kumbali. Nikasema mimi nacheka. Mimi niko nachunga tu. Apotre kila siku akaniona, utazala bia hapana kuogopa. Na utazala ni garçon. Niko naogopa tu. Mena siku ya kwenda kuzala ndio penye mimi naona kwa miracle. Na mimi nashukuru tena Mungu sana juu ya presence ya apotre. Amen. En tout cas, ni mtu. Zamusala nzamba kobota bien sans problème. Na changer mwana mwasi azala mobali. Papa. Walingi azala nini? Na changer le azala mobali. Mwasi. Walingi mwasi. Alléluia. Amen. Naiko kumisa nzambe na ngai na miracle asali mpona ntina ya mwana na ngai. Mwana na ngai tokomaki na ye awa apotre bandaki kaka kolobaki akobota bien aza na mwana ya mwasi. Ntango tokomaki tomonaki mpe loboko na ye me ekomaki ntango ya pasi ya kobota. Tozalaki lisusu na ide te ndenge apotre azalaki koloba bike mwana akobotama na va normal ekomaki na ka ya césarienne. Ntango ekomaki na ka ya césarienne tozalaki ata na ni 50 francs ke tokoki kokende nango na hôpital mpo bayeba ndenge ya kosala césarienne. Natalaki likolo natali na se ekomaki na niveau ke bafamille bakomi koloba tozwa mobali wana tokangisa ye bamosusu me nalobaki te nakende pa papa nayebi ke alobaki soki ekomi na ka ya makasi asala prière akobota na va normal. Nayaki mbangu nakutaki mpe mokolo wana église ezali awa nakomaki makasi nazwaki nasombi mai ato nabengi papa nabi papa atuka mwaye ezali te papa alobi pesa mai tofungola kobondela mpe lokola babondelaki nakendeki nango namelisaki mwana da quelques minutes ezalaki miracle ya kosala césarienne me abotaki na va normal césarienne ezalaki lisu te nde toyokokumisa nzambe. Mama olobi nini mpona nzambe na biso? Nzambe alléluia. Amen. Ngana remercier ka Nzambe parce que na oyo nyonso asaleli ngai. Na mibanda na memaki zemi oyo ti ndenge na ye kobota deka difficulté na difficulté. Nzambe ya papa apôtre Paul asaleli nga grâce ezalaki ke naleka nabota na césarienne mais Nzambe asaleli nga grâce na boti na césarienne te nde naye koremercier Nzambe na mwana oyo mpe napesi ye kombo ato parce que mai ya nto nde esali ke mwana oyo akoma abima libanda akoma ndenge ya zali. Atuka loko tokumisi Nzambe makasi mpona mai oyo tozozwa solution makasi mpona mai yo. Tango papa akobondela mai anto tango papa akotia abondeli afungoli apesi yo ata ozalaki na malade ata ozalaki na badifficulté baproblème banini mai oyo ezofungola nzela nyonso nde tokumisi Nzambe apartir na mai Que Dieu soit loué. Mwana oyo il fallait mama na ye akufa mais à cause ya grâce puisque tango na yaki na komi na epulu Nzambe abisaki nga utiliser mai ya source bato tango bande koya na bamai na tali mai nyonso ezalaki mai ya buzoba eza salite ezalaki bien te mais Nzambe abisaki nga tu dois utiliser l'eau de la source naturelle natali source ya mai naturelle azomona yango te puisque Jésus ye moko aza la source d'eau vive nde moko alobaka alobaki na Bible na mukanda na je suis la source d'eau vive. Église na biso eza église chrétienne source de guérison. C'est-à-dire source de guérison c'est Christ qui est la source d'eau vive. S'il n'y a pas la guérison, il n'y a pas la vie. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la vie. L'homme ne peut pas vivre sans eau. Donc il faut nécessairement qu'il y ait la présence des eaux pour motu abika. Mais la bamai nyonso bozo mona mingi eza bamai eza trop sale. Mai eza bien eza na ba produits chimiques te et utaka na profondeur et kobimisa ba hernie ba biloko nyonso wana ba digestion yo moko sombango et puis mela yango obanda komela mai ya to tout ça okomona d'abord changement la teinture tout ça on nazaka na force chaque fois ya côté ya depuis na yaki alors na belaki tout ça puisque nazanga ki vraiment mai wana ba mai ya kisanga isanga pasi biloko nyonso wana mais
zamba sungaki ngai tango na découvrir mai wana na publicité mo na landaki na télévision ya to de na sombi mai na tangi yango bakomi eau des sources naturelles na keti na izini na moni c'est vrai et sa source naturelle ya solo mai ozouta na ba 75-80 mètres de profondeur, c'est-à-dire eza mai ya bien, c'est-à-dire wana eza en tant que berger, en tant que sentinelle de la province, en tant que mandataire, en tant que la bouche autorisée que le Seigneur a envoyé ici à Kisangani. Alors là, je proclame à tout celui qui va utiliser cette eau, lui-même il verra. D'abord, sans prière, ezo bikisa. Sans prière, ezo pesa santé bien, ezo rajeunir mutu, digestion qui toko tout ça biloko nyonso. Yo za na problème ya kobota. Bomoni kaka mama oyo ndenge nini azalaki ya kokufa presque. Ba oyo nyonso bino nyonso na église boyebi yango bien situation ya mama oyo. Mama yaki kolela. Aki epa ya papa Marie-Claire Mukeni. Donc epa ya maman Marie-Claire Mukeni, c'est-à-dire famille Mukeni aye ko bondela kena kozwa mai wana wapi. Est-ce que beaucoup salisa ngai nde alobino no zela to senga epa ya pote soki koza ata na botei moko etikalaki nde bakie banande pesa bantu wanashaga hii mtafuata hapa ni ya huyu mama wa problème ya kuzala hôpital anashinda bila compliqué mais Dieu a fait grâce technique turudishie élément kumwanzo tushikie témoignage ya mama merci bien technique rudisha kumwanzo kafata tu sana. Kwa nini naenda ananiambia sasa utakufa kwa kuzaa, mtoto hakuna, hata onekana wewe mwenyewe utaonekana. Kwa kuzaa utakauka damu masa Mungu tu mwenyewe. Hata hata kufa. Basi nikabaki sasa papa nikuyaka. Tukaenda kwa maombi. Akaniombea akaniuliza mama, mimi mbako nishafa miezi ngapi? Nikamwambia papa hapa niko nasabia ni 10 mois. 10 mois. Na niko naenda hata mwanzo mois. Mwesabu yangu. Memu kumatumaini siyuwe keye Mungu atanifanyia sendi. Kaniambia kuya na maji. Kauza maji akachupa kilo. Akaiombea kisha kuiombea kaniambia sasa wende kwa na imani. Utazala mtoto wako kwa mtumbu. Tena ni mwanaume. Nikasema Aisha niambia tu bia mingi siyui Mungu mwenyewe atafanya kazi. Kwani nikakunywa ile mai akaniambia sasa kama ukapenda ona kwa hospitali. Sikusikiaka kitu na sikuenda kwa hospitali. Mara ndefu nakuwa napita. Ya yeko ilishakapitaka, ya hospitali ilishakapitaka. Siona hata kimwana kimoja. Yeko kuleza sasa tazala ka. Ilikuwa le 4 mwezi wa 6. Mwezi wa 6 le 4. Sikuzalaka. Ashikuzala. Basi tukaenda tena kumwomba kaniambia sema mama kwa tuna imani. Na uko na boka sana, ondoa boka. Na mtoto wako ni wa munene, utaweza kumsukuma. Ifaa tumuombe kilo kishuke. Nguvu hauna tena nayo mwili. Kwani nguvu si ukwa nayo. Na samuka mubaya. Basi akaniombea kwenda akaniambia sasa mtoto de 13 hata ikose bwana hata kukose 1 minute au haitavuka ni mtoto wa mle 13. Kwani nikashinda tu mchana. Rafiki yangu akaniinika mai. Nikasema sawa, tushini. Nasikia kiuno tu. Nikaona sabi ajabu, niko na rafiki yangu katoto tu hivi kama miaka 2. Wao ananiambia sasa Olive, twende tukatembee. Sasa twende wapi? Twende tu tukatembee. Nikashinda natembea na ule mtoto mkiwanja panda shuka. Twende tusalimie kwa hii nyumba, tunafika tunawasalimia tunarudi. Wakati sasa nafika nikamwambia mwenzangu naenda kwanza kuvaccine. Ase wende tu kufika sasa. Nikasema banipime kwanza mimi sisikie mzuri. Eske biari niambia binaweza kwani bia kweli? Manake ni bia kweli. Nikaenda wakanipima wakaniambia sasa dada ni kwa kuzala. Chunga saa kuzala. Mamake anakuzala. Siazalaka mtoto wa kuvuisha damu. Tangu mwanzo na baa gisi nilikuwa kuzala niko navuisha tu ni damu. Damu mkumwangika katu. Damu mkumwangika. Wakati mwa wakanipima wakaniambia sasa hapana. Damu pumuzi ya mtoto inashuka. Nikasema Mungu, manake nichoke maumivu yote. Nataka kuchokea tu. Nasikia nachoka sana. Nikamuita yeye kwa telefoni. Akaniambia mama uyazala, amesema papa siazala, mimi ni wako hospitali. Asikuwa na imani utazala tu. Basi. Si inafika mu 23h. Ilikuwa ma 23h ma 50 hivi. Ma 23h tu ma 45. Mkwa nikasema ata. Rafiki yangu nafika kumwisho.
kweli nachoka. Tukamuita tena. Papa kaniambia sakata simu yako nataka kuombea. Sasa nataka kuona miracle ya Mungu. Vile vile kisi nilikwambia. Kweli haikugawiaka mtoto wangu nilimzala na 23h52 minutes. Mtoto akatoka. Kagariso kangu niko nao kumikono na mshukuru Mungu. Nalaki nalandaki papa vendredi passé na télévision. Na lundi apesi adresse ya église na samedi na ye. Na ye osambeli. Tobandi kosambela ti église papa esili papa lobi oyo aza na mai na ye aya na mai na ye asomba mai aya na motombonzela. Nasombaki nazaki na 1000 francs nasombi mai. Nasombi mai wana na ye na papa sambeli. Sikoyo bandaki kotungisama na libele na nga bibon. Koloko moko fandaki na libele ya bibon. Oyo eza cancer. Eza cancer wana bandi ya cancer wana. Natungisamaki makasi. Sikoyo ntango nasombi mai wana nake nango na ndako. Papa nalala na bondeli nazwi mai ya wana na meli mai wana ndambu natina na maboko na pakoli yango wana na libele na pakoli yango na libele place bivone ezalaki. Après 3 jours nake nasimba namoni bivone eza lisusu te. Nabiso mbai nanga papa zoka nano bivone ezalaki awa nazoka yango lisusu te. Papa abi seke konzimano yango anebikisi yango mpenza nakumisaki nzambe na sepeli makasi te bivone edispari tunisi nazoloba awa bivone eza lisusu te. Tedia tebikisi wana okovivre miracle nyonso ozoluka okomona yango tedia tebikisi. Amen. Twins, girl, boy, eh? Oh, give glory to God now. Donne gloire à Dieu. Yeah. I say greetings to all people who are going to witness this incident and who are going to watch. Oui, je veux tout d'abord saluer toutes les personnes qui vont suivre ces témoignages. I wish to thank the man of God for his prophecy. Je veux tout d'abord aussi remercier l'homme de Dieu pour sa prophétie. Before my daughter fell pregnant of these twins, the man of God had told us already that there were twins coming. Oui, avant que ma fille puisse tomber grosse de ses jumeaux, l'homme de Dieu avait prophétisé, il avait confirmé que les jumeaux arrivent. So when this word came, the man of God was in Congo. Et quand tout cela est arrivé, l'homme de Dieu était au Congo. And when he came back, he told him, et quand il est revenu, nous l'avions appris cela. Your sister is pregnant. Que ta sœur est maintenant grosse. But she's not feeling well. Elle ne se sentait pas bien. So the man of God came to pray for her. Et l'homme de Dieu est venu prier pour elle. When he touched the womb, quand il avait touché le ventre de ma fille, he said, God has given you 2 babies, a boy and a girl, one named Paul and Pauline. Et en touchant le ventre de ma fille, il avait prophétisé en disant que Dieu vous a donné des jumeaux, ça sera un garçon et une fille, Paul et Pauline. Il avait très bien précisé. Like always, when the man of God is talking something serious, you think he's joking. Ouais, des fois la parole de Dieu c'est comme ça. Quand l'homme de Dieu est en train de parler sérieusement, nous croyons que c'était une blague. So we took this as a joke. Ouais, on s'est dit bon ça c'est une blague. Like always, the pregnant women they go for antenatal. On the first antenatal, she was pronounced, she was carrying twins, a boy and a girl. Et quand ils sont allés à l'échographie a confirmé qu'il y avait bel et bien des jumeaux, un garçon et une fille. So these are the babies we are watching today. The boy we named the first angel, Gabriel. Et ce sont les enfants que nous célébrons leur arrivée aujourd'hui, le garçon et la fille. Yes, and the girl was Gabriela, to write the name Gabriel. Et la fille, c'est Gabrielle. So to me, they are my angels. I wish to thank the men of God for taking care of us, for praying for us. There are a lot of things that has happened in my family, but he's always guiding me, he's always praying for me, he's
making me strong in this foreign country, it's not easy. Et pour moi, cet homme de Dieu, c'est vraiment un ange pour moi. Parce que il dispose tout son temps, il fait tout pour nous. Il nous soutient financièrement, matériellement, il prie pour nous, il nous prend en charge. Il est vraiment un papa, un ange pour nous dans un pays étranger. Et nous qui sommes des Zimbabwéennes dans un pays étranger, c'est pas vraiment facile. C'est vraiment un ange pour nous. May the good Lord continue to use him and do what he has done to us, to all other people who have got barren wombs. Oui, ce que Dieu a fait en nous, nous prions que Dieu le fera aussi beaucoup à toutes les femmes qui sont encore stériles jusqu'ici, qu'elles puissent concevoir et porter des jumeaux à travers la prière de l'homme de Dieu. Amen. Amen. Pastor came. He was always laughing at me, joking with me, saying you are carrying twins. I would laugh at him. He said, Pastor. Et le pasteur me disait toujours, toi tu portes des jumeaux, tu vas avoir des jumeaux. Et moi je croyais qu'il blaguait seulement, c'était des blagues. I never took it serious that I was carrying twins. J'ai pas pris ça vraiment au sérieux. Twins. So I went for a scan. Et je suis allé l'échographie en échographie. And I found out I was carrying twins. Et à l'échographie, après plusieurs échographies, ils ont confirmé que j'ai. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit que ce que le pasteur disait, c'était vrai. Un garçon et une fille. Paul and Paulina, he said I must name like that. Oui, Paul et Pauline, ils sont là. Ce sont leurs noms. Okay. So I want to thank God for the twins. Et je veux dire un grand merci au Seigneur pour les jumeaux. Yes, the pastor's twins. Ce sont les jumeaux du pasteur. May God bless you. Ok. Alors tu te vas en vers, maman, donc ça c'est le signe de la reconnaissance que je dois commencer à les soutenir de loin et de près. Amen. Et ils vont grandir. That is, this is the sign which prove that I will always support you everywhere I will go with the small God will give me. Yeah. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Alors nous allons faire la prière ensemble. And now we will pray together. Parce que ce n'est pas l'homme qui a fait ça. Je ne peux pas me glorifier. I can't be glorified. Mais je me glorifie en toi puisque ce sont des signes qui démontrent que je suis avec this toi. Is the sign which testify that I'm together Et with you. tu es derrière les paroles de tes serviteurs pour les accomplir. You are after your word, the word of your servant for completion. J'abandonne les enfants et la maman entre tes propres saintes mains, qui a fait descendre ses enfants dans son ventre. Avant même qu'elle puisse se croiser avec son mari, tu m'avais confirmé la chose. Elle est allée à l'hôpital et les médecins de ce monde ont confirmé. Et ils confirment ce que Dieu a déjà fait. Et aujourd'hui, nous avons la réalisation de la prophétie. And now we can see the sign and wonders. La of that prophétie, c'est une parole qui est esprit, mais qui se manifeste. Et à tout celui que je prierai, que j'imposerai les mains, qui aura besoin des enfants, Seigneur, tu m'avais déjà dit tout ce que tu m'avais donné la clé, que tout ce que je dois ouvrir sur cette terre, tout ce que je vais ouvrir sur cette terre, même au ciel, ça sera ouvert. Tu as donné les enfants, c'est pourquoi j'ouvre maintenant la bénédiction de ces enfants. L'assistance, Seigneur, je proclame la bénédiction financière et matérielle. Nous bénissons les parents de ces enfants. I bless the parents of these Nous children. bénissons la famille qui a reçu ces enfants. I bless the family who received the children. Que la prospérité soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Let the prosperity be the blessing. Qu'ils grandissent avec intelligence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. God bless. Namshukuru Mungu. Kwa wakati papa alifikaka hapa, papa Apotre, nienda kumuona kuhusu bwanangu alikuwa na problemu ya masisi. Hapa wapi?
kule kudabi kusuccès de guérison Kalemi. Sasa tulifika pale, papa akaanza kumwombea, mimi akasema wewe unasema tupaka problem ya bwana kwa Masisi, mimi naona Mungu anasema utazala. Mimi nasema papa, mimi kuzala hapana. Papa hapo anasema utake, sipotaka. Mungu ananionyesha mimi kama utazala mtoto mwanaume. Tena yule mtoto atazalika mweusi sana na nywele mingi. Tukabakia pale tunabishana na papa hapo, papa hapo ananiambia kwa nikuombea utazala. Nikafika tu prayer, kitu cha kwanza ataniambia utazala. Papa hapo mimi naendea ni problem ya bwanangu wa Masisi. Papa ananiambia kuzala. Nikasema hakuna problem. Papa hapo akaniambia toka ni mara moja. Akaniambia utazala. Problem gaisha. Haupita mashiku mbele ya kwenda. Deja mimi nikapata mimba. Papa yuko naenda tunachaka na mimba ya mwezi. Mimi kabakia kuzala mtoto mwanaume kisi papa alisema akazalika mweusi na nywele ya mingi vile papa alisema, tukaanza cheka. Mimi sasa wewe ni mtoto hapo trefo. Témoignage yake ina conclure. Kwa video tulishika tena baraka papa alikaje, tunakaa kumuona na bebe wetu. Amen. Tunashukuru Mungu. Merci. Tunamwombea mtoto na bariki mtoto, grandeur yako onekane, akome bien, akakuwe docteur. Fais grâce au nom de Jésus-Christ. Anatoka munganga. Amen papa.